同学们，这个喝车不开酒啊！我其实就是停车来买杯咖啡的。周了，开心啊！开心！我现在是不是贼性感？你都有腹肌了。国足赢不了克罗地亚，自行车还赢不了吗？快点脱了！今天来这儿之后，我们带大家简单的逛一下斯洛文尼亚，然后我们直接就会开车前往克罗地亚。Solinsko blato vsebuje, ima številne minerale. Pomemben mineral je tukaj tudi žveplo. Žveplo je dobro za našo kožo. Znači, tradicija upotrebljavanja solinskog blata v zdravilne in estetske namene je več iz srednjeg veka. Znači, ako je mesto Piran se razvilo na račun solane in bijele soli. 我感觉自己被全身打了石膏一样，你知道吗？完了之后。它这味儿贼臭，就跟那个掉到那个就那个路边小水沟的那个泥巴那个味儿似的，贼臭。他说贼天然，这东西是天然的臭啊。虽然我现在脸不能动，小伙伴们，我跟你讲，但这一次我们拍的是个公路片，就一会儿就动起来啊。这一把我们先到斯洛文尼亚啊，先把我贡献出来。给大家体验一下这个盐浴啊，就是就把身上糊上泥巴，然后我现在这个泥巴在脸上的已经快干了，就把我整个脸都嘬起来了。我现在说话就觉得有人在扯我的脸的感觉，是不是黑显瘦？我现在是不是贼性感？你都有腹肌了，是吧？我现在是不是可以像蜘蛛侠一样？真的哇！你有3块腹肌是吧？我喜欢这东西，我得买。Każde jako свіже, дай Да? купить сюда. О, легко. Супер. Nice to hear. 黢黑的，它真是有种鲜亮的臭，你知道吗？就那种鲜亮的臭。来这个斯洛文尼亚做这个盐浴 SPA， 做完之后你必须得洗2遍，先拿海水洗1遍，才能把这个黑泥洗掉，然后再拿淡水洗1遍，才算洗干净。这我们这一集啊，穿越巴尔干这一集就到了斯洛文尼亚了。你到了斯洛文尼亚，你最先就得体验的就是当地的这个盐泥 SPA。为啥？因为当地800年前就挨着这个亚得里亚海开始熬盐了，熬盐卖盐挣钱，所以自古啊，斯洛文尼亚就是一个有钱的地方。当然了，它也是啊，在这个南斯拉夫联邦时期，他们这个斯洛文尼亚跟克罗地亚是第一批啊宣布要脱离南斯拉夫的国家啊。所以我们这一趟到这儿之后呢，其实有一个非常直观的感受，就是当我们来到这里的时候，我们感受不到在塞尔维亚呀、阿尔巴尼亚、波黑那种低沉甚至有些压抑的那种氛围。在这儿整个地方都显得非常的 peace。今天来这儿之后，我们带大家简单的逛一下斯洛文尼亚，然后我们直接就会开车前往克罗地亚。是小花在克罗地亚国庆日约了一个才艺表演。Let's go！ 整个巴尔干半岛不光沿海地区有盐田，像塞尔维亚等内陆地区也有咸水湖、盐矿等丰富的盐业资源。所以盐在巴尔干从调味料就成为了重要的保鲜利器、战略物资，甚至精神内涵，代表慷慨真诚的文化符号。到了今天，多盐的饮食习惯一直延续下来，这也正是我们穿越巴尔干一路吃的都齁咸齁咸的原因。就觉得那个卖盐的都被打死了。我们现在所处的斯洛文尼亚皮兰盐田，早在公元804年就已存在。到了13世纪，当地盐业开启了近500年的鼎盛时期。虽然几经奥地利、意大利、南斯拉夫一手，但手工制盐的传统不曾断代，为这里攒下了丰厚的家底。What's your name? Javier. Javier. Paco. Paco. How old are you? 42. 40. 40. Wow. Mexico. Mexican. Yo soy Mexican. Why you come? Better opportunities for family. Kid has kindergarten,
security, all the benefits, all the social security, the rhythm of life, the rhythm. In Mexico City is, and here is calm. Everything has its own time. Winter, spring, autumn, summer, it's still on time. So that means that every time has its own rhythm. And you can go to the forest and pick foraging, pick plants, pick herbs, and then you do. This is the Slovenian way of life, still connected with nature. This job has more than 800 years history. 这是4-3码的大木牌啊，这个一会儿得穿这个在岩地里工作。先开闸放水啊。 Yes. Toito. That's it. Good. Come with me. 好， Be careful, eh? 我感觉自己像猪八戒一样。哎呀，这大木板子穿上跟没穿一样。 So we do slowly. Yes, really. Change. We are cleaning the pools because now soon the salt is gonna come. So we don't want the salt it's mixed with any dirt, no? The level of concentration of salt now here is 3 bume, like the sea. 3 bume, like a measurement, it's a measurement. And we need to arrive to 24 of those. We need to cycle the water 8 times. 就这么安静的地方，然后你每天你就是干这种体力活，真的非常的放空。 When we have salt, it's much funnier. It's because all the year we are working something invisible. And one day it's like it comes and give you everything. It's good. It's a good feeling. 这一天哈、先是盐泥，完了之后再盐水。就我感觉我已经可以吃了。大家看我后面这些小方格，就这个 Amigo 他自己负责是16块方格，其他的这个 Amigo 负责其他的方格。整个这片就是盐田，海水啊，亚得里亚海的这个高浓度的这个咸海水啊引过来之后呢，它就在每年在这个春季左右啊，咱们叫春季，其实就是5月份开始，然后他就拿这个海水啊来开始养这个田。我下面就是这个泥土啊，充分的吸收这些海水这些盐分。等到了6月、9月的时候，这边就有变化了。就这个盐田这地方就开始析出结晶，就开始析出盐来了。所以刚才这个 Amigo 说干这个活其实是一个需要时间沉淀的活，可能5年才能成为一个成熟的盐工。为啥呢？因为它看似很简单，但这个东西它就跟你烧窑似的，对吧？你烧的那一下，它是你前面做很多工作，最后烧这一下出一锤子买卖，然后又不可逆。 In vseh sezonah vedno mora biti voda, kavedini pokriti, jih menjujemo vodo, da je sveža, jih malo sušimo tako, da se utrdijo, ampak vedno morajo biti vlažni, nikoli se ne smejo presušiti, ne smejo zmrzniti petole teh površine, teh bazenov. Po zimi vzdrževalna dela, menjujemo te deske ali te zapore. tega je dosti。就是800年都干这个活的话，我觉得确实可能会跟咱们中国人一样，会有一些自己的哲思跟生活态度在里面了。我跟你们说，干啥劳动都比进健身房强。健身房天天齁练的，到最后这劳动一下就有感受了。好家伙！ Before Europe, I was living in the States. In the States, I was working in farms. I was making money, but they didn't feel the connection with culture. They have history, but it's not like yours or with mine. You see, and it's empty. For me, it's empty. No, Mexicans, we have a strong root.
Okay. So we are, family is important in Mexico. But I would say about Americans, it's not a history, it was born from an idea of be free, the dream of be free. Yeah, okay. This is a nation that was born because of an idea, not because of culture, symbols, no. It was like, let's be free. It has pushed too far this idea, and because it doesn't have roots, you see what's happening around the world nowadays. 所以我在墨西哥参加过亡灵节，我知道家庭对墨西哥人的这种文化根系的这种感觉。是那你在当地生活，你在斯洛文尼亚能感受到当地有没有这种很强的这种家庭的文化感？ Not like Mexicans. But they have a strong figure, but I would say not like Mexicans. Sorry. So please cut that. Don't put it in the video, please. 哦， No, they have it. 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 They have it. 哇，你在欧洲，你不是在苏联。 Yes, exactly. No. I recheck my answer. No, they are. Of course. Yes, of course. But this is a deeper conversation, and I don't want to go into political things. 哦，其实家庭这个事太我可能没关系，那就不问了。其实你看当地人其实还是挺敏感的。我其实只是真的想问他，就是当地家庭观念，他马上就联想到政治了。我什么都没说。Sorry, what? 没啥。 That's a report from the. Okay. 没关系，那就这么着吧，就这么着吧。对，欢迎有天你来中国。 Yes, I would like to go to China. Yes. Okay. From where you from? Which is the favorite dish? If I go to Beijing, what is the best that I can eat? Nothing fancy. Something that you will every day. Your 我 every 跟你 day. 讲，北京有一种饮料巨好喝，这是 most delicious The most delicious. drink in the world. You must invite your best friend try it. Okay. Trust me. What's the name? 豆汁儿。豆汁儿， Toader. 豆汁儿， Toader. 对， Okay, toader. 豆 means like soya. 汁儿 is like juice. 一定记住我的话，兄弟，保重。 Hey, Okay. cantado. Take Me care. send Take you. care. Take care. You too. 拜拜，amigo。 Yes. Bye bye. 好。 Thank you. 这一天啊，这在盐里泡着，我觉得这人真的很奇怪，就是那个盐泡多了之后，你就非常的口渴。啊，李想同学，你给我打开皇后座椅。确认。哎，斯洛文尼亚的啊，这斯洛文尼亚版大窑。 哎呀，这一趟哈，这第2年了，这开着理想从美洲到南美，然后再有来巴尔干，这都是开出感情来了。然后我就忙活半天，哎，行，你跪安吧啊，这忙活半天下来，在这儿拿个饮料喝，这么一躺贼舒服。 说这个 Levis 这个车啊，现在这个 L9这款，这个皇后座椅，这零重力座椅它就一个。这新的 Levis 说是这个零重力座椅啊，由1个变成4个。完了呢，它就不光是在驻车的时候能这么躺了，驾驶的时候也能这么躺。这样就是，要是我这次要开的 Levis， 我就能这么躺着去克罗地亚了。哎，现在还得坐着。 斯洛文尼亚皮兰这边保留着城墙，他们这边现在把这搞成了个啥呢？就是这个饭店可以把饭摆上来吃，大概呢可能100多欧元这么个服务。但是因为我们拍摄，他把这钱给我们免了，所以上面给我们摆了个饭。这从这儿还能再往上走，然后就看远处这海，然后这个可能展现斯洛文尼亚这个地形特点。
那你看它延伸到亚得里亚海里面是个尖角角。哎，这边就都是天主教风格的，你看这个教堂啊这些的。其实这地儿特适合干啥？特适合这个烛光晚餐，然后求个婚舞的。这吃个饭多有仪式感。这什么？这是哲学家的这个吃饭的地儿啊！这得俩人吃才有这个 feel 呢。我自己吃，看着这面朝大海，春暖花开的感觉，就感觉自己像坐在一艘船上，因为前面它正好是个角尖，你看，原材料拿过来，在这现摆盘，我去，啊，我就是你爬上来想吃还得再等会儿。师傅，咱不着急啊，慢慢的啊。Dobro. 这是个啥？ Šta je ovo? Tatar iz orade z kompresiranim jabolkom, prekrito z marinirano zeleno v citrusu, zraven je pa omaka iz zelenega in jabolčnega soka z kisom iz špargljev in pa zeliščnega olja. 夕阳西下，我现在看着远处的海滩，啊，然后有夕阳，有大师傅，啊，还有大师傅手搓的这个凉菜，叫这个，哎，什么鱼来着？鲷鱼。鲷鱼塔塔，它这个鱼它切成小碎肉丁，然后腌的这个欧芹。它只是外面稍微，你看稍微蛋白质有点变，它应该是稍微就过了一道，所以它这个鱼肉你咬的时候还保留着这个鲜鱼肉那种口感，啊，咯吱咯吱的，所以它这个鱼肉肯定是很鲜，再弄的腌的欧芹跟这个汁儿，就酸酸的鲜鲜的，这样吃完了，啊，吃完了，它旁边这个应该是不能吃的。那都石头贝壳嘛，所以旁边肯定是不能吃的。哎，啊，这拿起下边还有海盐。哦，下面还有海盐哦，说的跟这海盐能吃一样。哎，啊，所以现在我就进入第二道了啊。第二道是主菜，这是主菜了啊。我们进展还挺快的啊。Torej imamo file brancina, zraven je krema iz pečene cvetače z sotirano cvetačo in spodaj omaka iz reducirane sirotke, vloženih lisičk, kaviarjem postrvi in pa drobnjaka. 上面它你看，它又撒了盐，因为这边啊，主要产的就是盐，自古就产盐，所以这边自古就富嘛。哦，好吃是真好吃，尤其是这个鱼皮带着这个盐，哎呀，一下这个香口就出来了。而且这个小葱弄这个酱，小葱这个葱香特别足，我觉得这个汁儿挺绝的。这个菜这个核心，我觉得在这个汁儿上，这个汁儿那么一调啊，它就不一样了。你这样的话，这个鱼子就像那个珍珠奶茶那个珍珠一样，它那舌头上还啪就爆开了。还能说什么呢？有时候这种关系进展呢，让你快的不敢想象。Evo, to je naša tradicionalna tortica pirana. Imenuje se štorta, narejena iz štortinega ganaža. Štorta je vrste olive. Potem imamo karamelo iz solnega cveta, kremni mus in pa biskvit. Krožnik pa predstavlja Tartinijev trg, naš največji trg v Piranu. 哎呦，橄榄油蛋糕，好家伙，这可能补心血管吧。中间这个焦糖这块齁甜，但是它的上下两边其实是咸的。Ne ali unutra u karameli je solni cvet. 这个蛋糕是确实是第一次吃到，之前没吃到过。啊，我们在这个塞尔维亚的 fixer， 他们就说你们回头到了斯洛文尼亚，这个东西就好吃了。我觉得这也是跟它是当地的这个环境有关，是为啥呢？这个斯洛文尼亚人就是当斯拉夫人就往欧洲走，就走到这个角这儿，
唯一的这么一支，它跟旁边的这个塞尔维亚、克罗地亚都不一样的是呢，它唯一的一支，它说的是自己的斯洛文尼亚语。完了，独立那天呢，打了10天仗。这个南斯拉夫这一看，他们这也都是这个斯洛文尼亚人，也就没再管，可能就死伤可能都不到100几十人，然后这就完事，他们就独立了。然后当地人呢会说意大利语，有老一辈人最起码都会说意大利语，因为他受意大利的影响也很多。当年有威尼斯公国在这儿统治他大概有500年，然后很多路牌用的还都是意大利语的路牌加当地的斯洛文尼亚语的路牌。可是你到首都那边的时候呢，你就发现了，它这个路牌就变成德语加斯洛文尼亚语了。因为什么呢？因为跟奥地利就隔着一座山。这种人类的这种人文跟历史，沿着地理这种走向真的很奇特。再往前开车20分钟就是意大利，就是又是另外一套的文明了。就是所有文明的争斗就在这里，你来我往，你来我往，唯独留下这一域啊，这一个小角落相对安静啊，相对惬意。这感觉太不一样了。然后我在这花了40欧吃了3个菜。小花，你想好了去参加人家克罗地亚的那个国庆日唱什么歌吗？那不是说好了吗？我贡献我的肉体，我洗了盐浴，完了之后你贡献你的嗓音嘛。小花在车上已经开始练歌了。8件行李齐了，这样还有这么多空间，好吧？那我们出发去克罗地亚了 ，Go Go Go！ 一直以来 ，Google 的开发者大会虽然没有像 Apple 那么的极简美学，但却充满了戏骨的狂欢气息。可是，在人工智慧的实战中，这家搜索技巧以接近访客为主，它不但会开始帮 iPhone 你看这儿就又穿上了进隧道，而且隧道好长啊。所以其实，在拍巴尔干的时候，我就想起那个巴别塔来了。那个上帝把人散落在四周，群山阻隔，语言不通。这就是欧洲的写照。你看，我们今天在斯洛文尼亚，当地人都很 peace， 他跟我们要去这克罗地亚就完全不一样。那边就patient 就那种感觉。Video 怎么说呢 ？Videographer 太复杂了，就 cameraman， 对 camerawoman， 喜欢你写上去吧，划掉 camerawoman， 对 camerawoman， 划掉。Hello everyone, my name is Laura from China。让我来将你摘下，送给别人家。会再看一下观众，相当之好。芬芳美丽满枝桠，又香又白，人人夸。一点毛病没有。唱的还行吗？这边境一个人这就过了啊！好家伙，过边境了，这就过边境了。哟，欢迎进入克罗地亚。欢迎进入克罗地亚。好家伙，这就到克罗地亚了。哎呀，刚才想买杯咖啡，啊，这从斯洛文尼亚买到克罗地亚了。哎呦，你这个南京动物园，你说请喝咖啡，现在也没请。欧洲太贵，请不起。怎么着也得10欧，是不是得有吧？5欧，5欧倒还是请得起的。5欧，10欧你也请不起。我们一路向东，翻过迪纳拉山脉北段，就进入了克罗地亚境内。这个国家位于巴尔干半岛西北端，国土轮廓形似一轮新月，与意大利隔海相望。拥有长达6278公里的总海岸线和1244座海岛岩礁，是世界岛屿密度最高的国家之一。我们此行的目的地是首都萨格勒布。从斯洛文尼亚入境之后，我们无暇顾及这漫长的海岸线，而是要从内陆穿过，直接抵达。
I want some coffee. I don't have a coffee. I don't have I coffee. sell only wine and grappa. It's close. It's close. Close. No, it's not close. For this gentleman, it's not close. Tell me, what do you want? Ristorante, No, coffee I ristorante. don't have. Coffee next door, coffee next door. Possible. Here A only restaurant. alcohol, wine and grappas. Oh, I can't drink alcohol. I drive to. Where you gonna go now? Izvoli, popi. Sake, good. Sake. I'm Very good. I'm driving to 就是它首都叫啥来着？萨格勒布。 Zagreb, very Yeah. nice. Very nice. Very nice. But- But start drink grappa. You're in Croatia now. You have to drink grappa when you're in Croatia. Oh. Otherwise, they're gonna make you mad. All these people, they're very crazy. 我其实就是停车来买杯咖啡的。 Good. Croatian people very, very bad. So if you drink drug, sake, Sake sake, Sake，哇，这克罗地亚人 Sake 啊 sake. 啊！Can I have some more beer? Yes, you can have. You want a beer? Yeah, How many beer? 1, 2, 3, 4, 5. one One beer. one beer. Sake. 哦，我给大家讲一下，就是我们现在开到了这个城市，它叫啥呢？叫啥来着 ？Sake 叫啥？啊？里耶卡啊，就里耶卡。我们开的这是我们进入克罗地亚之后来的第一个城市。我跟你讲，这跟斯洛文尼亚画风完全不一样了，看到没啊？来这儿我其实就是想停个脚，喝杯咖啡，接着开的。然后我们现在在的这个 Sake。我在这儿想接着开的，完了之后，这个里耶卡这是克罗地亚最大的深水港了。大家看这个地方，就旁边就是港口啊。我们在港口旁边小巷子里，全是老建筑，都是南斯拉夫时期老建筑。我本来想找杯咖啡呢，这老爷子太热情了啊！这就是克罗地亚。Sake 是啥呀 Zero. 啊 We have Coca-Cola Zero. Sake. Sake. 他要 Sake。 You want a sake? Yeah. Sake. 哦。 How many sake? 1, 2, 3. 哇 ，one is okay。哇 One sake. 对，那我们小花喝，你们后面你们开车啊。啊，这同学们，这个喝车不开酒啊。小花。我来接吧。啊。要一口闷吗？一顿必须的，跟沃特嘎一样了。加油 ！Cheers！ Živjeli. A živjeli! A jebe mu mater! Na velikoj tržnici pored ribarnice. Šta ne znate? Znate, jeste iz Rijeke vi? Znate gdje je konoba Fiume? 我操，这克 E 罗 pa 地亚。 odmah do konobe Fiume sam ja. Vozite mi ga, ča više odavde. Ajde, Bog. Ćao, imam goste ja, čao. Ajde u kurac. Saki! We will drive to Zagreb. How many hours? Ah, very fast. Saki! Zagreb. 哦。 Ah, maybe hour and water, hour and 30 minutes. You're in Zagreb. 哦，OK，OK。 No more. 好。 Pa ne možeš ti 他那是个啥东西啊？那是个啥呀？ Italian salami. 就是那个火腿。哦，火腿。哦 ，Can I have？ Now I'm close. 啊， But if you want for all of you? 啊。 No, just for him. 这。放在那个。 Just for you. Yeah. You wanna try sake? Yeah. Italian? 嗯。 You want more? 哦， Još, a? 这大火腿，哎呀，我讲。 Mortadella. 你看旁边的酒馆都是早上6点开门，这早上起来喝个早酒就挺爽的。一般您这边几点开门啊？Od 8 ujutro. 8点到2点半。 8点2点半。 Pa ne znam. 8点谁来喝酒啊？ Pa ovdje samo na rakije dolaze. 就喝早上的烈酒。 Nema kave ovdje. 不，这边不喝咖啡，只喝烈酒。所以你原来在海港工作是吧？你是个。 Vi radili kao pilot na brodu. Ne, ja sam bio kuhar na brodu. Kuhar, 他是一个厨师。哇。 A ti? Alo? I njoj
No, thank you, thank Why not? OK。这是当地的吗？ Da, to ja radim. 他自己做 Sve. 的，因为他是原来是个厨师。一定很好吃吧？ Ja. Ah! 费呢？ Saki! 就觉得发生了什么？克罗地亚人都这样吗？ Saki japanski, a kineski白酒。 Beđo! 白酒。 Vi ste Kinezi? Da, mi smo Kinezi. Nisam znao, oprostite. Ne, sve, to su Šta ja, kako bi ja, vi ste za mene Azijci, ali ja vas sve volim. Meni su svi dragi. Ja sam sada kupio, recimo da sam kupio mašinu u Hong Kongu, sad ću ja njima svima da držim. 所以他喊半天 sake 喊的就是白酒的意思，不是他喊个酒，他为啥能喊得这么？我跟你讲，我刚才说了吧，不是我刚才说了吧，克罗地亚人均passion，就是想来喝杯咖啡。 Wait, I want to show you what I bought. 被克罗地亚人热情 What I bought in China now. 他在中国买了一个设备，然后。I believe that China is the best. Cost me a lot of money. You Chinese very expensive now. Before you was very low. Now I can buy Mercedes for this money. But it's okay. Hong Kong. 哦，买了这个，对吧 I bought this. I have French fries, fried chicken, everything. And this is from Hong Kong. 对，说贵你拿酒干啥？就是说贵就说贵吧，你拿酒干啥？ 白酒 Rakia. Rakia, evo, pijte koliko hoćete. 不是这啥几个意思？又 So, beautiful, excellent. I'm very happy. 哦，happy 就 happy 吧。 And he said to me, Boris, you gonna make a lot of money. 我们要去萨格勒布，我们要参加国庆日的这个艺术节。我们这位女士要有才艺表演。 Madaj. Saki! 来，周了啊！ Ajde, baš mi je drago da ste došli. Šta hoćete? Ako neće, ima sokova tamo, Coca-Cole, Fante. Ako nećete alkohol, popite šta hoće. Neka popiju šta hoće, reci. 对，然后这个多少钱？我来付钱。 Ne trebate platiti ništa, ajdete u kurac, sad ćete platiti. 哇，谢谢哈。你是我见到的第一个克罗地亚人。 Ma daj, pa to reci kad budeš tamo objavljivao. Prvi Hrvat. 啊，人均拍摄，你看了吗？然后和周了，拍摄，To je to, dobro je, super. 行了，我可以躺着到萨格勒布了。 这个有40度吗？ 42 ima. 他刚才为啥不说？ 42。 到别的时候再说，42度。 Dobro došli u Hrvatsku i ostanite tu jer nama trebaju Kinezi, oni su pametni. Da ne moramo iz Hong Konga dovozi mašine ovdje. Dođite mi opet. A šta idete za Zagreb sada? 所以什么叫公路 Posle 片？ Zagreba 公路片就是本想去拿本经，然后遇上8日一难，他就想喝杯咖啡来着。 太好了，我也不用背歌词了，我也不用背歌词，我得念声了，太大呼了是不是？太呼了，那我念声了，我念声了，你不要笑，啊，哎，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又爱人夸。又香又白。哦，又香又白哦。好一朵美丽的丽，好一朵美丽的茉莉花，又香又白人夸。让我来将你摘下，让我来将你摘下。什么鬼呀，烦死了！让我来将你摘下，送给别
吧？我的嗓子还没有完全开完，他已经睡着了。行，那再来放几首歌，我开开嗓哈。你睡吧，你睡吧，我开开嗓。我的心啊，我的心，震动出租，处处都给你。这什么歌？我这记不起来。鲜花。永远开满了鲜花。你这哪是开嗓啊？你开光呢？有没有那么啥吧？到了克罗地亚，不得不提的就是足球。这里是今年世界杯6位获得 FIFA 传奇臂章的球员之一，人称魔笛的卢卡·莫德里奇的祖国。关于南斯拉夫的内战，克族与塞族之间的惨烈战争，我们在之前的视频里都有讲过，这里也就不再赘述。克罗地亚地区的独立战争足打了4年，战后的克罗地亚百废待兴，足球成了这里民众的情感寄托。克罗地亚队也没让本国球迷失望，在1998年第一次参加世界杯就夺得季军，那一年我刚14岁。说个冷知识啊，这经常看球人可能知道，就是领带这个东西其实是克罗地亚人的发明。就是现在英语跟法语里面“领带”这个词，你直翻它还是克罗地亚人。所以我们到了这个萨格勒布之后，那你不进来逛逛领带，那不合适。对 ，Hello， 啊 Mr. Bing， 哎 ，Nice to meet you。你好，你好啊，这个能不能给我们介绍一下他们家以哪些领带比较有特点？ Htio bih naglasiti, ovo je serija 1, znači jedinica, znači to je jedina u svijetu. You can touch, možete probati. Oh, 就是手工的一条。Da, 2000 eura. Možda bih naglasio još ovu seriju. Ovo su kravate sa zlatnim nitima, pleter, jel? Znači to su hrvatski ornamenti koji su inspirirani. Ovo su isto kravate sa kristalima. 我觉得这超好看。7, to su limitirane kravate 7 u printu. To je print tehnika, ovo je žakar tehnika, jel? Ovo su žakar tehnika gdje je svaka posebna, a ovo je print tehnika, to je 7 fold i 7 limitirana. Prije je bila u Hrvatskoj već razvijena, ona je u Hrvatskoj bila nešto poput zaručničkog prstena. Znači, djevojka je vezala muškarcu. Znači, hrvatski vojnici su tada bio jedan veliki rat u kojem su sudjelovali hrvatski vojnici i oni su bili u službi francuskog kralja. Imali su na sebe kravate kao te stilizirane rupce zapravo u ta doba, ali su imali čvor, jel? I bili su modno lijepi i Francuzi su se oduševili s tim i svi su počeli nositi kravatu. I onda je francuski kralj Luj XIV stavio prvi put kravatu. Jel? Vojnici su bili zapravo samo mediji, oni su ju doveli do Francuske i onda se ona proširila najprije u Engleskoj i ostatak svijeta. 所以我还想给我们的粉丝也挑一挑，咱挑一挑，咱抽个奖吧，好吧？就一条吧，它领带都挺贵的啊。那这样，这进了欧元区啊，它就不是巴尔干地区了，这都是一不小心就乘8。哎，这个挺有特点的，怎么样？牛逼吧？对，要不给咱粉丝买条这个吧，怎么样？他说这个呢是这个克罗地亚那个就是 square， 就是那个方格子军那种。是不是中国游客经常到他这儿来买领带？Ima puno iz Kine, iz svih zemalja svijeta zapravo, jel? Ali naše cure znaju nešto kineskog. 啊，就是你刚才说，我们去过这个巴尔干各个国家了，这克罗地亚是最有自己特色和不停在彰显自己特色的地方。OK， hvala vam puno. Trudimo se. 谢谢，我们正在努力当中。然后你们还在努力啊，对 ，OK。
对，你看，这就是克罗地亚人，永远在努力向世界告诉世界啊，我是谁。这克罗地亚的领带，你看帅吧？先把帅打在公屏上。咱这开车出来的时候还是冬天呢，完了这会儿都已经夏天了。那会儿利维斯还没上市了，那你说利维斯这上市了，那谁都想试试。你说这利维斯这新车芯片升级，这个雷达、摄像头还有这个探测系统全都升级，完了之后还说可以这个5C 充电啊，续航能力也更强了。但是你这次巴尔干这肯定是赶不上了。这今年要回去啊，要理想海苑再下一单，咱国内吃完故事看看啊，咱整个利维斯开开。萨格勒布这个地方其实纬度跟咱中国的哈尔滨差不多，但是因为气候环境不同啊，所以说体感完全不一样。它这个过了国庆日之后就正式进入夏季了。在这边鲜花广场，就我站的这个地方，它每年大概持续了30年了，每年都会有各种各样的这种庆祝活动，啊，这个什么慢骑自行车啊，什么演唱会啊，等等等等，这就是他们这当地庆祝这个节日的一种方式。看那就是这创始人，就这个白胡子老头儿，完了这个，我是说约他采访来着，他说他今天很忙，各种媒体都采访他啊。这是慢骑自行车这个，挺高的，哎呦。哎呀，那太高了，太高了，太高了，调一下，有点类似于我们小时候，我们那个钢厂过那个正月15的时候，各种各样的小活动。Dobar dan, hello. 哎，你好， Dobar dan. 你好。你好。所以今年都有哪些活动啊 Performera i music, glazbu. Na Zrinjevcu su dječje igraonice, radionice. 那今儿这比赛有奖品吗？ Piće, kava. 啊， Kava. 给你喝的咖啡。哦，看了，哦 ，OK 啊，好，就是纯玩呗啊。To je za zabavu, nije toliko za natjecanje, osvajanje nagrade i tako dalje. OK， 哎，这个慢骑你是最慢的多少秒？ Ja? 啊 Ok. Ovaj iz tima je vozio 23. 然后他刚才骑了一次23。Luka, ajde mjeri. 现在啊，我们这边组队跟当地的这市民搞一个3v3啊，比谁骑自行车骑得慢。国足赢不了克罗地亚，自行车还赢不了吗？就是。 Razvalit ćemo vas. Lopta je okrugla i kotač također, tako da nemate šta. Dobar, bravo. Okay, see you. Dobar. Bravo! Jel mjeriš? Pepe, I have a message for you. I will kick your ass! Yes. 3, 2, 1, round 2. I will beat you. 开始 ，Let's go. Let's go. Are you ready? Yes. Ready. Round 3. Opa! Op! Bing! 中国足球的荣誉，我们这辈子是捍卫不了了。但是骑得慢这件事儿还是可以捍卫的。骑得慢不代表骑的这个跑得短嘛，是吧？啊，对，宁静致远啊。Dobar dan. Kinezi, ja sam pitao zato što su Kinezi zainteresirani za fritolice i da maznemo fritolice. Kartica može? Već smo stavili na gotovinu, da sad ne...
Thank you. 克罗地亚小吃叫啥玩意儿？这叫啥？腐乳？弗里杜拉。弗里杜拉。弗里杜拉。弗里杜拉。弗里杜拉是个啥？弗里杜拉？它就是炸油条，对吧？炸油条，中国也有类似的。A, Ne. ovo je dobro zato što je jedan zalogaj. Ne moraš gristi jedan zalogaj, u usta staviš cijelu i jako popularno kad je zimi kad je Nova godina. 这晚上吃热量有点高。没veze, alcohol and everything is okay. 喝点酒什么都。哎，这个您当年是怎么想着办这个艺术节的？我一直以为这艺术节是官方，原来是个人的。Ne, to je privatno. A nije to financira država. To grad financira. Turistička zajednica i grad Zagreb. Mog prijatelja, nas smo dvojica. Mi smo ulični svirači cijeli život. Zovemo se Kraljevi ulice. I 97. smo mi napravili prvi festival. U gradu se ništa nije događalo. Znaš ono, ništa jer Hrvatska je upravo prošla rat. Uvukao se strah u ljude. I onda smo nas dvojice kao ulični svirači okupili neke svoje još prijatelje, muzičare i jedan dan smo napravili tamo na Cvjetnom placu gdje smo vozili bicikl. Jedino što se događalo na otvorenom... Ni当年参加过内战吗？ Ne. Ne. Pacifist, građanin svijeta. Ja sam Zagrebčanin i građanin svijeta. Mene ne interesira nacija. Mene osobno. I tako sam odgojio djecu. Sukobljavaju bez veže. Kunu se u hrvatstvo, a u stvari svaki rat je materialistički. Uzeti nečije tuđe. Mislim, država je samostalna, ali nismo više socijalistička zemlja, ni komunistička, ni socijalizam, ni komunizam, nego smo mi kapitalistička zemlja. I onda su pokupovali sve tvornice, ti političari, i dogovarali su se između sebe, pokupovali tvornice tamo gdje su ljudi radili, da bi kao unapredili zemlju, a u stvari su kupili zato da rasprodaju, da otpuste ljude i da rasprodaju tu zemlju i te mašine i zgrade i sve. I tu je nastalo ogroman lopovluk. 就感觉听您这么说，内战好像普通人没有得到什么。 Bilo je svega i svačega. Mislim, što se nije dogovorilo, nego se ratovalo. To je tragično. I onda su ubijeni ljudi, raseljeni ljudi, srušene kuće, spaljena sela. To je tragično. Ja sam bio sretan u Jugoslaviji, znam puno ljudi koji su bili. Znači, zdravstveni sistem besplatan, škole besplatne, fakulteti besplatni, znaš, fabrike, u Jugoslaviji fabrike su dijelile stanove radnicima, išlo se napred, ne tako brzo kao što Kina sada ide, recimo. Vi ste u galopu. Vidim zgrade, vidim gradove, vidim vlakove koji idu 600 km na sat, pa sam fasciniran. Je li to neki politički format tamo kod vas, ta emisija? 不是，就是关于就是让中国人了解克罗地亚。 Ništa, to je svoj from the Kinezi više znaju o Hrvatskoj. A, dobro. Nije politički. Dobro, okej. 对，因为我们不明白为什么你们跟塞尔维亚人语言相通还要打仗，对。 Ja sam Srbin. Ja nisam Hrvat. Ja sam Srbin. Razumiješ? A moj drug je Hrvat, ovaj Hadži. 哦，所以你算是塞尔维亚人。 Jesam, rođen sam u Makedoniji, ali tata i mama su mi Srbi. Pa mislim, ako po nacionalnosti, ja se izjašnjavam, kad pitaju, ja se izjašnjavam kao Srbin, po nacionalnosti. Ne volim nacije, nisam pristalica toga. Važno je, nije važno šta piše, nego kako ti je srce.
塞尔维亚人跟克罗地亚人到底有什么区别？ Sam ne bi. To je vrlo sličan mentalitet. Samo životne okolnosti malo čine razlike, ali ljudi su isti. A sada, kraljevi ulice bez kojih cesta ne bi bilo. Molim vas, jedan velik, topao, srdačan. Jedan aplauz. Dame i gospodo, Paje Hadži! Hello everyone, my name is Flora. I am a camera woman from China. Today I will sing a song 你是要做 rapper 吗？我不是，我在记词。Hello everyone. My name is Flora. Today, 哦不对 I am a camera woman from China. Hello everyone, my name is Flora. I am a camera woman from China. Today I will sing a song called Just My Flower. Just My Flower. Flora. Flora, a mi ćemo dati koji će pjevati za cesti za bez. Dođi. Halo. Organizatori litre i voda i 6 čaša boliću. So nervous. No problem. Hello everyone. My name is Flora. I am a camera woman from China. Today I will sing a song called Just My Flower to celebrate the festival for you. I hope you guys like it. Let's begin. Go. Okay. Go, start. 好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。望我来将你摘下，送给他人家。
茉莉花呀，茉莉花。Can you find the key? Let's start. It's okay? Maybe we can try once again. I don't know the words. Oh. Okay, thank you very much. Oh, thank you. Have a good night, everybody. I love you guys. We love you. 好，走了，走了，拜拜。好尴尬，太尴尬了，太尴尬了，我要笑死了。可以了。好尴尬。你值得一个3连，他为啥没给你伴奏？他不会，我也跟他说了，他赶我下台了。我说 Let's try again， 他说 No, I can't find it。他说走吧，他的意思就是你走吧，他就这个意思了。我也不好意思不下台了吧，下面这么安静，他想着我把他的场子砸了，他就让我下了呗。我也不好意思再接着砸人家场子了呀，人家让我上台已经很好了。我已经努力了，我真的已经努力了，我的左膀右臂，我记词已经记了1天了。我还是去拍摄吧，来给我吧，我别唱歌了，给我拍摄。当阳光亲吻他的沃土，当狂风吹刮他的橡树，当上帝招走他的所爱，他的心依然为克罗地亚打着节拍。在克罗地亚的时间里，我一直在思考一件事儿。其实到现在为止，克罗地亚人连具体哪一天应该是国庆日都还有争议，而且他们和塞尔维亚人、波黑人都是同源同种。那么为什么他们要如此不遗余力地去表达自己的克罗地亚身份认同呢？看着夜色下狂欢的人，我突然想到，大概他们想表达的未必只是身份认同，而是一个对社会、对生活充满确定性的期待。不管怎样，历史已经过去了，克罗地亚人要独自向前出发，他们每个人都希望可以安稳地生活下去。相比于安稳的生活，身份认同的表达大概只是一个口号或者话题罢了。打开2排娱乐屏。导电，货仓娱乐屏点亮了。哎，怎么有声音出来了？要是我们这次开的是理想 L9 Nivis 就好了，它2排配的是滑移屏，这个屏幕一感应，嘣儿就跑到我面前来了。有线投屏，让我们来看一看去马其顿参加婚礼的 A call 怎么样？比如说你也来看看呗，你也可以来2排看一看马其顿。没事，我先不看了。你先不看，等你们改完我再看。那好吧，那你先不看吧，那我们看吧，那好吧。这就是我们的克罗地亚之旅了，希望你可以喜欢。下一集咱们黑山见。これが東京。他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。我操！嘣！泰国人回国球的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. We're in big motherfucking business.
All right， 都是穷人，我也是。他这些大头都是从哪买的？是人口一桩，就网贵的是呀，I will fucking shoot you。 这个시작은 또 반대국들보다 또 그래요。 谁骑在狮子身上？来，跟没filma。我早想回家了。希望天佑台湾呐，不要台独了。